Ano yung niluluto mo, mama? Ooh. Ayan, tokwa. Tokwa. Tapos ito naman pork belly bites. Pork belly bites. Yan. Ayun yung maliit. Patingin nga. Oh. Sarap ah. Asan yung quick ma? Ayan, ayan yung quail egg. Saka ito naman yung butter. Uy, wow. Orange na orange. Yan ah. Yan, para sa quick yan. Ito yung pork belly bites. Yes, sarap. Ayan. Yummy. Putok-batok. Yan. Oh, yan naman ang quick. Ayan, iluluto ko na yung aking quick. Ayan. Masyadong parang Thick. sticky yung ano ko, yung butter. Masarap na yan eh. Tara, kain tayo, mukbang tayo. Ayan, meron akong 3 crabs dito. Inatake na naman